अजीज़ें गोशदारों कान फरमाइशन अजीज़ें दोस्तों ब्रासानी मजलिस तानिंदो के नूरुद्दीन जान खासकर फरमाइश मास्टर लाल शाह सागरे और बरकत जान सासोली है। अब मैं दोस्त इमरास है ट्रैक्टर ड्राइवर गुलशा जानी फरमाइश वो कसानी इस्माइल जानी रोचाई देवीत बन गुला किंदी मजलिसा थिया मन छोंदला सिंदे रोचाई देवीत बन गुला किंदी मजलिसा थिया मन छोंदला सिंदे मजलिस
مجلسا تیا من چون دلا زندن روچایی ده بی من بارگا گندین ش مجلسا تیا من چون دلا زندن ش مجلسا